Now, partner, let's move on. Yung tagpa-share di Barangay Rogsuanan on agricultural productivity. Yes, partner. So, dito iti kwa, even former Governor Luis Chavit Singson, dito iti napintas nga programa ni Jerry kwa na partner. Ti previous interview tayo po, dito may panggap ti solar irrigated water system. So, amo tayo mo tapo, nakaro dito napasaran tingel ninyo, kabaranggayan, kat medyo kurang tayo ti padanom. Kada kalabanag dito, ikan kapintas ng kapintas ng tiyempo, nga nakita ti ayan dagiti ramot ti danom tapno ag success day may pasok apo nga diti water irrigation system kabaranggayan nga dakla tulong kadagiti lumugar especially apo dagiti Mannalon tayo ket addan apo dagiti nabangon nga suwagmamano adun tupay kuno ni Gub Jerry adu dagiti nakapila apo nga bangunan da nga kastoy apo nga solar-powered irrigation system project ti gobyerno probinsyal. Okay, so Jirogsuanan, Bigan City apo daytoy makikita yo. So kadwa namat ni kadwa ni Gob Jerry ni SPM third branches, Bigan City Agriculture and City Engineering Office tinang inspect mo dating project kabaranggayan tap ni kasta ket dating ket mga dress iti problema dagiti Mannalon especially summertime nga talagang awan mo titudo nga dagiti dati mo lang May timing na, partner. yes no rain fed nga kuna tayo ke awan mo titudo nga talagan ang napintas ti quality dagiti apitan tayo nga produkto no kurkurang mo ti danom na sila kumamala ti kurada nga tao nga no kurkurang sibug na medyo malaylay ti langana partner No, no Tikag ti daga, partner, madala ito na imula. matikagan mo ti tao nga ti mawaw kumamag medyo aglulupoy kasjay. So kasi mata po kat napintas dito nga project ti gobyerno provincial agtultuli apo dito nga adda dagiti mabangon baban ken ni Governor Jerry Singson so Rogsuanan. Nagbulos, partner, 10 ti kuano, partner, right in-evaluate na ngamin So upon evaluation ko na ti City Engineering Office personal nga napan aba rineta na ti 10, partner. Wow. Ayos score makita yung met da kay nga naka live stream makita yung met no kasano kabulos Pigsa ni napigsa deti danong rungwar. Siyempre napigsa met tay init nga mga peritetoy iso nga naragsa dagiti nga muna tayo. Lalo, partner, tatibulan ti mayo, di ba? Pagkataon may nga nakapudpudo tapos pinagmumulan ti pagay, di ba? Panagbubunubon partner. Pinagbubunubon medyo Daduma garap daman daduman sad dagiti medyo mawidawidan ti danom irrigasyon partner. So at least dakil nga may tulong dito kinuna nga rod ni Governor Jerry paset ti panagsarita na infrastructure like this will help our farmers combat the negative effects of climate change kinunana and we are confident that they will be responsible for managing it and making it productive for their own benefit and welfare. Dati kinuna ni Governor Jerry Singson during panagbisita da para ito yung proyekto dita Rogsuanan. So congratulations kada kayo nga taga Rogsuanan. Padaanan nyo tida dumamit ng barangay, partner. Yes. Ti pa na kay sangpet na met dita dito solar powered irrigation.